अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, समटाइम मुझे ये लगता है कि हम कोई दरिंदों की सोसाइटी में रहते हैं जहां पर आए रोज़ कत्लो गारत, बच्चियों की अस्मत दरी और न जाने क्या क्या कुछ वाक़यात होते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर वक्त पाकिस्तान में सब कुछ गलत ही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जराइम जो इन्वॉल्व हैं लोग, वो पाकिस्तान के रियासत के ऊपर स्या धब्बा बन चुके हैं। उन लोगों की वजह से हम दुनिया भर में बदनाम हो रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिनको ना तो कोई मज़हब से ताल्लुक़ है, जिनका ना पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ जराइम से ताल्लुक़ है। अब ऐसे ऐसे घनौने किस्म के वाक़यात सामने आते हैं कि रूह जो है वो कांप उठती है, जिस्म जो है वो लर्ज़ उठता है। और ख़ासकर जब आप किसी विक्टिम बच्ची की कोई स्टेटमेंट सुनते हैं, उससे यकीनन आपका दिल भी कांप कर रह जाएगा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी आज हुआ है। मैं बीबीसी पे एक स्टोरी पढ़ रहा था गुजरांवाला के स्कूल में जो कैंटीन पर होने वाले वाक़ये की, जिसमें बच्चियों को अस्मत दरी का निशाना बनाया जा रहा था, और एक दिन से नहीं बल्कि गुज़श्ता 3 बरसों से ये घनौना खेल खेला जा रहा था। उस पे बच्ची जब डरी सहमी घर आई और उसने आके अपने वालिद को देखा और वालिद ने उसे प्यार करना चाहा, मोहब्बत देना चाहिए अपनी बेटी को, तो बेटी भागकर माँ के पास चली गई, माँ को लिपट गई और उसने जाकर यही कहा कि बाबा मुझसे दूर हट जाओ, मुझे आपसे डर लगता है। हालांकि ये वही बाप है जो उस बेटी को रोज़ाना मोहब्बत देता है, प्यार देता है, और इसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन उस शख्स में उसे एक और दूसरा मर्द जो दरिंदा है वो दिखाई दे रहा होता है। गुजरांवाला का ये स्कूल है जी, जिसमें ये वाक़या पेश आया है, जो आज हम आपके सामने इस वीलॉग में डिटेल्स रख रहे हैं। हुआ जनाब कुछ यूं कि एक शख्स है जी जो मज़दूर है, रोज़ाना की बुनियाद पे वो उजरत पर अपना काम करता है, लेकिन वो अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से ज़रूर आरास्ता कर रहा है, और वो तालीम जो है वो अपने बेटे बच्चियों को पढ़ा रहा है। उसकी एक 13 साला बेटी है जो एक सरकारी स्कूल में 4th जमात की तालबा है, और वो इल्म हासिल कर रही है। गुजरांवाला का ये स्कूल है, और उसमें एक ऐसे शख्स को, दरिंदा नुमा इंसान को गिरफ़्तार किया गया है जो स्कूल में ज़ेरे तालीम मुतअद्दिद कम सिन जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं उनको ज़्यादती का निशाना बना चुका है, और उसके बाद उनकी वो वीडियोस भी बना रहा है। ये कोई इल्ज़ाम नहीं रहा, बल्कि पुलिस के मुताबिक 4 से 5 बच्चियों के साथ ये जुल्म किया गया है, और जिसकी तस्दीक भी हो चुकी है। सेंट्रल पुलिस ऑफिसर जो CPO गुजरांवाला हैं, वो कहते हैं कि 3 बच्चियों के साथ ज़्यादती की तस्दीक हुई है, जबकि 2 के साथ ये जुल्म करने की कोशिश की गई है। CPO गुजरांवाला राना अयाज सलीम कहते हैं कि जनाब, इस हवाले से हमने मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए हैं, और मरकज़ी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है, और करके उसका मोबाइल फ़ोन, जिसमें से नाजेबा तस्वीर बरामद हुई हैं, और वीडियोज़ भी हमने रिकवर कर ली हैं। CPO कहते हैं कि जी तमाम तर शवाहिद हम जमा करके उसको लेबॉर्ट्री में फ्रांसिक के लिए भिजवा रहे हैं, और केस की मेरिट पर तफ्तीश मुकम्मल करके मुल्ज़िम को करार वाक़ई सज़ा भी देंगे। अब हुआ ये है कि जिस बच्ची जो है बच्ची ने जी के वालिद जो हैं वो, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, BBC को इंटरव्यू दिया है। उस पर वो कहते हैं कि जी बच्ची की जो ज़हनी हालत है, हम देखकर तमाम घर वाले घबरा गए। जब बच्ची आई तो हम घबरा गए, और बच्ची से हम कुछ पूछते थे तो बच्ची कोई बात करने के लिए राज़ी नहीं थी, बच्ची बात नहीं कर रही थी। फिर वो कहते हैं कि वालदा ने यह किया कि बच्ची को एक अलग रूम में ले गई, और उसके साथ प्यार मोहब्बत से बात की, और उसकी ज़हनी हालत से मुतालिक जानने की कोशिश की कि बेटा आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं, आपके साथ हुआ क्या है, हमें कुछ तो बताओ। वो कहते हैं कि उन्होंने जो है, बच्ची ने फिर अपने, पहले तो कुछ नहीं बताया, उसने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन जब माँ ने उसको एतमाद में लिया, उसको मोहब्बत की, मोहब्बत देने के बाद उसकी वालदा ने उसे एतमाद में लेने के बाद पूछा, तो बच्ची ने जब उसे वाक़या सुनाया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, और ज़मीन जो है वो पाँव के नीचे से निकल गई। बच्ची ने बताया कि जी मैं जिस स्कूल में तालीम हासिल करती हूँ, वहाँ कैंटीन चलाने वाला जो शख्स है, जिसे वो अंकल कहती है, उसने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जो है हीले बहानों से उसे बुलाकर उसके साथ ज़्यादती की है। बच्ची के जो वालिद हैं वो कहते हैं कि उनकी बेटी ने जब बताया कि मुल्ज़िम उसे ये धमकी भी देता था कि अगर उसने इस दौरान जो है वीडियो भी बनाई, और उसने कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो इसे वो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देगा।
اب بچی کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی نے بتایا کہ ملزم ان کی ٹیچر کا شوہر ہے، مطلب خاتون جو پڑھا رہی تھی ٹیچر اس کا شوہر ہے، یہ وہ اتنا بڑا درندہ ہے جو اسی اسکول میں پنپ رہا تھا۔ یہ اسکول جی گجرانوالہ کے علاقہ تھری سانسی کے محلہ سلیم پورہ میں واقع ہے اور 5 مرلے کے ایک مکان میں یہ قائم ہے، جس کے اوپر والے حصے میں اسکول جبکہ نیچے والے حصے میں ملزم اپنی فیملی کے ساتھ رہتا بھی ہے۔ بچی کے والد کے مطابق ملزم کے 3 جو ہیں بچے ہیں اور اس کی بڑی بیٹی کی عمر 14 برس ہے اور وہ ان کی بیٹی کی کلاس میں ہی پڑھتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم اپنی فیملی کے ساتھ گزشتہ 15 سال سے اس علاقے میں جو ہے وہ رہ بھی رہا ہے، اور ایف آئی آر جو ہوئی ہے وہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو تھانہ صدر میں ہوئی ہے جی، کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں 5 مختلف مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور یہ 5 مقدمات الگ الگ افراد کی مدعیت میں درج کیے گئے ہیں، لیکن ایف آئی آر کا متن جو ہے وہ تقریباً ایک ہی جیسا ہے، کیونکہ ملزم بھی ایک ہے اور وقوع بھی ایک ہے، اور اس میں الزام یہی ہے کہ جی کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی، پھر ان کی ویڈیوز بنا کے انہوں نے جو ہے ڈرانا دھمکانا اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو خوفزدہ کرنا تھا۔ تفتیشی افسر کے مطابق جی ملزم کے قبضے سے 2 موبائل فون برآمد ہوئے ہیں، جس میں سے کم سن بچیوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ملزم کے زیر استعمال موبائل کو فرانزک کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملزم کو متعلقہ عدالت میں پیش کر کے ان کا جسمانی ریمانڈ اس کا حاصل کیا جائے گا، اور ان کم سن بچیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے میں ان کی اہلیہ کا ہاتھ بھی ملوث ہے، یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ الزام عائد کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ملزمہ کی اہلیہ کو حراست میں نہیں لیا گیا۔ یہ جو ہیں بچیاں جو ہیں وہ ڈری سہمی تھیں، خوف زدہ تھیں، اور اس کے بعد 3 سال سے یہ سارا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور بچیاں اس لیے بھی ڈری ہوئی تھیں کہ کوئی اس کے خلاف آواز بھی نہیں بلند کر رہا تھا، اور اب بالآخر یہ معاملہ کھلا ہے تو یہ تمام تر جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سرکاری نہیں بلکہ نیم ایک سرکاری اسکول ہے اور نان فارمل ایجوکیشن سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے، اور صوبائی یا ضلعی حکومت ایسے اسکولوں کی کچھ مالی معاونت کرتی ہیں۔ دوسری جانب جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اعلیٰ حکام جو ہیں متاثرہ بچیوں کے والدین سے رابطہ کرنے اور انہیں قانونی معاونت فراہم کرنے کے لیے انہیں بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، تاکہ اس مقدمے کو جو ہے وہ مکمل جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور اس کے علاوہ نان فارمل ایجوکیشن اسکول ایسی جگہوں پر کھولے جاتے ہیں جہاں پر محروم طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی اکثریت میں رہتے ہیں، تاکہ انہیں کوئی تعلیم جو ہے وہ دی جا سکے، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ وہی جو ہے ادارے ہوتے ہیں، یہ وہی مقامات ہوتے ہیں جو آپ کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، بجائے یہاں پر تعلیم دینے کے یہ اپنا گھنونا کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس میں وہ ایک ہی ٹیچر ہوتی ہے اور وہ اپنے ہی گھر میں ایک اسکول اس نے بنایا ہوتا ہے، اور وہ بچوں کو علاقے کے بچوں کو تعلیم دے رہی ہوتی ہے، اور اس میں ریاست جو ہے ان کی کوئی نہ کوئی معاونت کر رہی ہوتی ہے۔ بہرحال جناب واقعے کے بعد اسکول کی خاتون ٹیچر کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا، اور اس ٹیچر نے بتایا کہ بدھ کے روز اسکول بند ہونے کے بعد وہ گھر گئی تھی اور ان کی موجودگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ تو یہ تھی جی اب تک کی اپڈیٹ جو آئے گی، اس پہ اپڈیٹ انشاءاللہ ہم آپ کو شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔